Lalu saya. Okay, pertama sekali tu macam biasa kita kenalkan diri, mungkin ada nak kenal. Lepas tu beritahu sikit lah apa tujuan tugas hari ni lah. Okay, saya Zain Azri Ibrahim, boleh panggil Zahin. Zahid. So, tujuan saya datang sini untuk assignment property management. Tajuk kita orang bertemakan digital nation. Okay. Oh, sahabat orang jauh. Ya, Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat petang. Saya intro sikit lah, macam Fikar sebenarnya dah pernah datang, kali kedua lah. So, nama saya Hakim. Saya kat sini selaku orang cakap Head of Quality Assurance Department lah. So, di sini klik, SME staff, by Zura. So, kami ni daripada department yang sama. So, kita telah tengok apa yang kita boleh bantu untuk you guys punya assignment kali ni lah. So, apa yang untuk utilization ni, apa yang diorang look for? Dia contohnya kalau kan waktu sekarang ni dengan on-site berbeza ke apps yang digunakan untuk property? Okay, sebelum go through S2, okay, apa yang you guys faham utilization untuk industri ni lah? Usually macam mana? Bagi saya, apa yang saya faham lah, dia kalau macam dulu kan benda tu mesti direkod secara betul-betul secara macam hard copy. Okay. So, dalam sekarang ni kita guna sistem untuk mudahkan kerja on-site ataupun off-site lah. Okay, basically betul lah kan? Sebab sekarang ni pun kita pun dah dalam era pemodenan. So kita memang kebanyakan ni sekarang ni orang boleh, kita nak paperless lah kalau boleh. Tapi macam contoh kalau nak cakap pasal digitalization ni, dia sebenarnya boleh pakai dalam banyak stages lah, not only towards the end, tapi during construction stages pun sebenarnya dah ada. Tapi kebanyakannya sekarang ni untuk digitalization, especially yang menggunakan software-software lah, ataupun special dedicated apps untuk project ni, at the moment kebanyakannya semua datang comes from third party provider. Dan selalunya kalau macam developer setakat ni, kalau ada pun dia ada in-house portal macam tu. Kalau ada pun kebanyakannya untuk defect ni dia dah jadi macam norm lah. Tapi yang ada progress monitoring to digitalization ni, dia tak, rasanya kat sini tak banyak lagi lah. Tapi benda tu dah ada. Macam yang I cakap tadi, actually benda ni selalunya dia orang akan apa ni, by third party, which means you kena bayar lah for the service. So macam ada tak ini third party providers yang dia orang pernah dengar ke? Tak pernah tahu kan? Okay. Macam contoh ada a few lah yang ni yang I pernah sendiri guna. Salah satunya is Final Cut. Nanti you guys boleh try tengok sikit lah. Sebab last time macam Final Cut ni, dia the first time when I encounter dengan Final Cut ni, waktu tu untuk defect management. Tapi towards time, over the time dia ada evolve lah. So maksudnya dia ada progress monitoring tau. Dia ada progress monitoring through AI. So maksudnya dia boleh capture you punya progress even without you buat update ke tak ya. Tapi dia macam mana dia nak detect tu, dia akan pasang satu kamera. Maksudnya akan ada dedicated person yang akan pakai kamera. So dia akan buat routing lah. Contoh tu projek tu katalah macam ni kan. So dia akan jalan everyday, nanti dia akan auto capture. So macam contoh hari datang wall ni tak siap, the next day datang, okay, wall ni dah half. So dia akan auto capture dalam sistem. So itu nak cakap sampai tu sebenarnya benda tu ada. Tapi dari segi penggunaan dia dalam industri kita ni, especially kat Malaysia lah, benda tu dia belum meluas lagi lah. Mungkin ada yang dah pakai, tapi masih belum banyak lah. Itu satu lah. Satu lagi Snagger, SNAGR. Dua ni antara yang top and also leading providers lah untuk digitalization ni, yang
apa basically not only covers untuk defect management but also dekat project progress as well. So macam Snagger ni pula last time kita pernah try to implement and nak try bawa masuk ke sini lah, tapi dia punya costing dia lebih pricey juga. So dia tengoklah, depends lah on packages, apa yang dia offer dan apa yang you willing to take lah. Kalau apa as a developer kan, lagi prefer untuk Final Cut ke Snagger? Basically dia selalunya benda yang sama tau. Dia output dia sama je, cumanya dari segi interface dia could be a bit different, and then packages offered lah. Sebab sometimes satu ni dia datang comes in bulk package. Macam contoh, macam dulu pernah Final Cut dia offer, dia bagi satu pricing tapi unlimited projects. So maksudnya you bayar one time, you boleh pakai je untuk multiple projects. Dia tak ada limit lah. Tapi macam itu yang approach yang kemudian lah. Tapi masa awal-awal dulu dia orang akan charge based on contract cost. Dia ada by percentage macam tu lah. So bila kalau you nak kira by project cost, dia akan jadi mahal. Tapi kalau katalah those developers yang ada banyak project, sebenarnya dia agak berbaloi lah untuk ambil, you bayar one time fee, you boleh pakai kat mana-mana. So dia akan cost per project tu akan jadi murah lah. Dan usually dia akan provide support 24/7. So you just kena communicate through email ke, through phone call ke. Untuk early stage, usually dia akan datang assist untuk set up lah. Maksudnya you as developer ataupun you contractor, sebab dia not only limited to developer, contractor pun boleh pakai. So macam contoh diorang perlukan is, contoh you punya drawing. Drawing tu nanti dia akan upload dalam sistem dia. Sebab untuk diorang set up lah macam mana dia nak ni kan. Kalau kata untuk defect management, dia akan set untuk defect management lah. Tapi untuk progress, dia akan perlukan such details. Ada sampai satu tahap tu AI, EI, RFWI semua boleh capture digital. Dia dah tak ada true physical form lah. Nak cakap capacity yang ada lah sekarang ni. Tapi macam contoh dekat sini, dekat TPI, kita at the moment kita tak guna lah. Satu, dia punya constraint ni satu pasal cost, itu satu, number one. Nombor dua, sebab kita pun project kalau sebab dia numbers tu tak berapa banyak, so dia belum ada orang cakap apa necessity lagi dekat sini. Tapi macam contoh bukan tak ada keperluan tu tak nak. Kalau tanya saya nak, saya memang prefer lah pakai benda tu kan. Sebab bila you pakai manual, dia banyak tendency untuk document loss, damage. Macam ada satu case lah dalam kita punya projek dekat Centralis dekat sini, next to Shah Alam punya Giant kan. Banjir, documentation kita habis. So bila you nak pakai untuk the incoming punya reference, tak boleh lah. Dia bukanlah sebenarnya tak boleh, dia sebenarnya kalau dia ada proper control, maksudnya even though dah ada physical, you still kena buat soft copy. Tapi dia akan jadi leceh lah. You kena buat dua kali kerja, you kena scan. Itu yang typical lah, yang biasa akan buat. Tapi kalau you ada digitalization, you dah tak perlu lah. Tak perlu scanning tu semua tak payah. Tapi dengan syarat benda tu dia kena semua orang ada awareness. Maksudnya dia kena start daripada early project implementation. Dia susah untuk you start kalau in the middle. Maksudnya by the time you kick off je project tu, you punya consultant, you punya contractor, you punya subcontractor semua dah kena brief, dan diorang dah kena ada knowledge how to use that as a platform lah. Tapi macam I cakap kat sini, apa yang kita pakai at the moment, kita ada digitalization kita gunakan untuk defect monitoring lah. So defect monitoring ni at the moment kita memang pakai in-house punya portal. So yang mana kita punya IT team dia akan tolong kita prepkan the portal lah. So kita just kena feed them the info, maksudnya macam mana kita nak, apa yang perlu ada, what to include inside the portal. So dia akan tolong programkan based on apa kita punya keperluan. So dia ada dua stage lah, during construction dengan post construction. Cumanya during construction dia kita akan gunakan in between QA department and also main contractor. Lepas tu post construction pun ada juga sekali lagi, satu dia untuk yang project progress, satu lagi untuk project completion lah. Maksudnya sebelum kita VP tu, kita akan ada final control lah untuk quality kan. So kat sini kita akan buat satu lagi yang macam dekat sini kita panggil as pre-delivery inspection lah. So pre-delivery inspection ni consider as final inspection sebelum kita prepare for vacant possession. Vacant possession ni maksudnya serah milik lah. Kita serahkan kepada pemilik atau kita punya pembeli kan. So macam lepas daripada once kita handover, dia ada another portal. Dia konsep dia bukan sama je, cumanya interaction tu in between parties tu dia different.
third party dia different. Contoh macam katalah during and before project VP, in between TDI, tapi QA lah selalunya yang akan manage dengan contractor. Post project completion maksudnya once dah VP, ada in between kita punya buyer atau kita punya client dengan nazar TDI. Maksudnya kita punya customer lah. Macam contoh kita ada buat satu projek perumahan kondo, so pembeli tu kan selalunya lepas diorang dapat serah kunci kan, kita akan initiate defect liability period kan. So customer usually dia akan fill up the form through portal lah. Cumanya parties dia je different, tapi konsep dia benda yang sama je. Apa lagi yang you guys nak tahu lagi? So far untuk benda tu you guys faham tak? Okay. Nanti kita tunjuk sikit lah apa contoh portal kita ada dan sebagainya. Oh, kiranya in-house portal tu satu ke dia ada banyak yang lain? Dia ada multiple, depends on purpose. Macam contoh kalau dia kan macam contoh untuk yang QA yang kita buka dengan kita punya MIS team. Contoh kita ada satu e-inspection portal lah. E-inspection portal tu dalam tu kita boleh sebab dia just multiple tab je, you boleh select you nak pakai untuk purpose of progress inspection ke, nak pakai untuk PDI ke. So dia tak ada satu same portal, tapi yang lain tu is e-defect. So that's how kita nak differentiate lah. E-defect ni in between developer and also kita punya pembeli buyer. E-inspection ni in between internal communication dengan kita punya contractor. Tapi basically the content dia almost the same, tapi purpose yang berbeza. Waktu dia berbeza kan? Ya betul. Time frame dia kita gunakan time frame yang different. Okay, masa saya cakap tadi dia depends kepada project stages. Contoh kalau katalah e-defect tadi, e-defect tu kita guna during DLP tau. So maksudnya in between kita and also kita punya buyer lah ataupun kita punya pembeli. So sepanjang DLP period tu dia boleh login dan dia boleh upload lah at any time sepanjang tempoh tu. So usually kita akan start date dia dengan end date dia ikut project DLP lah. Sebab nak make sure so, klien ada right, tengoklah depends pada kontrak lah. Ada certain 12 months, ada certain 24 months, ada certain 36 months. So selagi dalam tempoh tu dia boleh ada access lah. So dia boleh upload anytime je. Malam boleh, pagi boleh. Dia tak ada constraint untuk benda tu lah. Apa yang ada dalam tu? Banyak. Tempat yang tuan ceritakan. Okay. Time project DLP tu kan project tu kan project tu depend on masa Okay. masa DLP tu depend on project. Betul. Jadi macam mana nak Nak setkan benda tu berjalan at what time. Betul. Benda tu dia activation je. Sebenarnya portal tu dah memang ready at any time. Cumanya macam contoh bila start kan, contohlah awak pembeli lah. Awak pembeli, so by the time awak dapat kunci, usually kita akan ada some briefing sikit untuk kita punya serahan kunci tu during recapitalization process tu. So dekat situ every individual purchaser dia orang akan ada own individual ID. Maksudnya dia orang ada maksudnya yang untuk activation tu kita je just kena notify kita punya IT team. Okay, ini dah kena on. So kalau once dah kita cakap on tu dia akan activate je lah. Dia benda tu memang dah ada dalam kita punya ekosistem. It's just that nak activate atau tak. So kalau activate dah boleh open masuk login. Once dah ada ID, dia ID semua tu ada, dia dah boleh masuk. Selalunya time tempo DLP tu bergantung pada projek kan. Betul? Tak apa, bercakap je bahasa yang awak faham. Saya cuba fahamkan. Ambil tak apa. Okey. Okey. Sama saya kan kita kan belum penggunaan untuk third party ni belum luas kan. Contohnya macam final cut dengan semeja tu. Contoh sekarang ni kan ada tak kalau kita pakai third party ni ada sebarang
error yang kita sendiri yang kena buat secara manual? Okay, bila dia buat satu kita pay the service lah. So nak kata error tu possibility untuk ada tu memang ada kan. So nak menentukan dia ni adalah a good provider atau tak, macam mana how they set up the system lah. So kalau katalah sistem itu memang terlampau banyak error, means that diorang tak betul pro lah sebenarnya. So tapi macam usually kalau kata error tu memang akan ada. Cumanya macam cakap, diorang akan ada provide support 24 hours, 24/7. So technical support. So apa yang perlu dibuat, macam contoh katalah you dah upload semua ni. By the time you check, so bila pakai digitalization ni, semua orang boleh check through phone dia. So maksudnya you just install the apps. Lepas tu you just masuk dia punya own ID. Maksudnya dosen siapa yang ada kena with that project tu, dia akan ada dapat individual ID lah. Boleh monitor. You boleh monitor kat phone dia. So depends kepada application yang you ambil. Benda yang paling simple selalunya orang akan ambil cerita pasal defect monitoring system dulu lah, defect management system. So I masuk login, masuk apps macam kita masuk apps yang biasa. Login, lepas tu ada lah keluar interface dia. Satu macam summary ke, contoh defect numbers katalah ada 10,000 untuk hari ni. Progress dah berapa persen, berapa banyak item tu dekat mana. So tu semua you boleh tengok through phone je. So memang you boleh tengok sampai tahap you nak tengok dekat level 5 tower building ni contoh. You tekan level 5, so dia buka lah layout building ni. So you boleh zoom in lagi, zoom out untuk tengok benda ni dekat mana, apa isu dia. Isu dia tu not only on the description lah, dia ada gambar sekali bergambar, dia ada photographic records. So dalam tu pun you boleh communicate. Maksudnya contoh kalau katalah I ni yang inspect dulu I inspect first inspector, I inspect ke I upload. Katalah dekat wall ni ada damages lah contoh So the next day by Zullah pula dia buat follow up, dia akan masuk, oh dia tahu dekat area ni ada defect, wall ni ada damages. So tapi dia tak tahu apa isu, so dia boleh klik dekat situ, dia boleh buka, oh ada gambar, so kat sini ada wall damages. Lepas tu ada status tau, ada status sama ada benda tu in progress ke, pending action ke, dah rectify ke, belum ke, date time semua ada capture. So memang very easy and very convenient lah kalau you nak monitor. So sebenarnya by doing that, you tak perlu pun physically attend dekat site pun. Dia bagus untuk, especially untuk management level lah. Contoh kalau macam tu I punya CEO, dia tak perlu tanya pun, dia just buka je dia punya phone, dia boleh tengok, oh ni kenapa item ni dah highlighted few months back, tapi kenapa tak ada orang ambil action. Walau you boleh, mungkin you reporting you boleh cakap, tapi dalam ni you tak update, means that benda tu tak buat lah. That's how detail lah. Tapi back kepada your question tadi, kalau you kata ada masalah tu memang biasa ada. Dia usually kadang bila ada system failure lah, kadang server ada problem ke dan sebagainya, you nak login tak boleh masuk, ataupun you buka tempat lain okey, that particular place je yang memang ada crash sikit lah. So bila ada crash tu, apa yang you kena buat very simple je. Usually dia akan assignkan, dia bagi tahu lah siapa contact person yang you kena deal with. Contohlah nama dia Michael lah. So you just give a call ke, you email ke, I ada problem kat sini. So macam mana dia nak troubleshoot, dia akan minta je, boleh tak you bagi kita screenshot apps tu ke, location mana ke. So kadang dia could be coding error ataupun some minor errors lah. So usually tu dia orang akan managekan. So apa ni, usually dia orang dah termasuk lah dalam you punya services yang you bayar tu lah. Memang very easy lah, tapi dia costly. Kalau macam tu kan, dia ada limit tak untuk pakai? Okay, limit in terms of apa? Projects ke, numbers of ni ke? Maksudnya contoh kalau penggunaan apps yang terpati ni kan, Okay. dia ada macam, okay, dia dah sampai limit dia boleh pakai, means boleh pakai berapa lama. Oh okay. Dia cakap tadi lah, dia ada package. Dia ada package. Okay, Dan dia dia tengok package. kepada apa yang you ambil. Kalau kita cakap pasal defect management, dia akan usually you akan bayar untuk, dia akan quote you pun based on duration you nak pakai. Kalau defect management 24 bulan, dia akan bagi 24, tapi selalu dia akan extend sikit. Ada certain macam provider tu dia tak very straight lah. So maksudnya kadang you boleh pakai 36 months, dia memang call you punya, dia minta deactivate, baru dia deactivate. Pun ada juga. Ada setengah tu memang dia, tapi setakat ni tak pernah lagi lah yang jumpa memang betul-betul rigid lah. Betul? Kalau yang kat apps tu kan, kan kita pakai yang monitor kat sana tu, yang monitor on site tu, if ada berlaku macam ada curian ke, benda lah tu dicuri atau benda tu rosak, dia diganti kepada siapa yang kena ganti rugi benda tu. Kecurian dari segi apa tu?
Contoh Ataupun kerosakan yang macam mana? kerosakan tak kisah benda yang berlaku kat benda tu. Ya. You mean like macam device provider ke apa macam tu? Okay, macam dulu ni I cakap based on apa yang pernah pakai lah. Contoh Final Cut dulu, dia punya package tu dulu kita pernah ambil untuk defect monitoring system. So as a complimentary dia bagi kita few iPads lah. So dia ada bagilah numbers, depends lah. Pada package tu kadang dia ada promotion dan sebagainya. So macam contoh hari tu kita dapat 4 ke 5 iPads macam tu. So 4 to 5 iPads ni sepatutnya memang you akan boleh guna pakai sepanjang you punya projek tu. So by right selalunya kalau adalah dalam terms and condition tu dia ada specify lah. Sama ada kadang-kadang ada setengah tu dia memang you boleh own terus. So kalau katalah memang ada loss ke damages ke dekat device lah, kalau yang tu yang masukkan. Kalau katalah memang tu ada you punya property, dia tak akan charge apa-apa lah. Tapi kalau you kena return balik, usually dia akan charge lah. Dan sebenarnya selalu itu dia macam jadi macam complementary items. Sebab selalunya bila apps ni sebenarnya you boleh pakai je kat apa-apa. You boleh own phone pun boleh. Itu sebab sometimes dia orang jelas package tu mahal. 100,000 lah. So yeah. So you ambil ni you dapat few iPads. Only unique selling point. Ya betul. Tapi dia bukan satu benda yang complementary lah. Bukan satu benda yang you ambil kau pasti dia kena provide tak. Mesti tahu kalau App Store ada dekat Play Store. Ada. You try buka App Store ke Play Store, you try buka Final Cut, you try buka ni. Kalau tak silap Final Cut dia ada demo. You boleh try buka. Sebab I punya dulu I ada. Sebab dulu I ada login ID, I pun dah lupa. So projek tu dah memang few years back. I pun I punya ni pun access tu pun macam dah resetted. Betul. So dulu logo dia lain sikit. Final Cut what? Tapi logo dia macam tu lah. Betul. Satu lagi Snagger. Tapi Snagger ni tak sure sama ada dia demo ke tak. Ni macam aktif tadi. Once you click dekat layout tu kan, dia boleh pergi detail lagi dekat So dia dapat lagi spesifik. dekat Yeah. mapping tu kan, kat mapping tu you tag je tekan je. Dia memang SECS macam ni je. Contoh kalau you pakai okay, katalah you jari betul lah. you buat inspection lah, for example kan. You buat inspection, you just ambil phone, snap, ambil gambar, lepas tu tulis lah description, apa benda semua, submit. Dia terus lah. Sebab selalunya dia akan store dalam cloud. So bila kadang setengah tu dia memerlukan, dia yang paling penting dia kena ada wifi, ada internet. So once kata contoh lah, you pergi ni katalah you pakai phone yang tak ada internet ataupun you pakai tab yang tak ada SIM card kan, yang tak ada internet tu, dia still akan simpan memori tu. So once you online je, dia terus save. Tapi dengan benda tu dengan syarat you kena update lah everyday. Dia kena refresh. Kena refresh. Button refresh tu. So orang yang pergi close defect tu pun dia just as simple as once dia dah siap je dia ambil. Kalau katalah you punya site tu, the whole site tu ada coverage internet, you buat tu, you terus send, memang terus upload dalam sistem. So bos you kat rumah pun boleh terus tengok dia ada tambahan item, nanti dia yes, betul. Cumanya kadang depends lah pada capacity you punya device lah. Kalau ada internet kita ada, dengan syarat dia just ada internet je dah cukup lah. Untuk apps tu, tak ada limitation pakai apps. Dia limitation kalau tanya I, dia dekat, dia sebenarnya depends on provider. I tak sure lah yang so far setakat ni yang I nampak dia punya limitation is only dekat time frame je lah, bila berapa lama you pakai. Tapi itu pun bukanlah something yang macam problem of the software itself lah. Dan kebanyakan yang dulu post ni dia antara rekod yang besar juga. So kalau you guna tu memang saya cakap tadi, project you unlimited, multiple users you boleh add on je register siapa yang you nak tukar-tukar update ke. Contoh hari ni katalah ada you ada 10 staff, tiba the next day tu ada lagi 2 additional staff baru, you just minta je request untuk add on this 2 ID, dia akan register kan, dia bagilah unique ID. So nak cakap limit dekat dari segi numbers, accounts, projects, so far I tak pernah jumpa lah. It could possibly happen kalau dia developer software yang baru, sebab kapasiti dia kecil kan. Tapi kebanyakannya yang dua yang I cakap ni memang international level lah. Macam Final Cut ni French,
So dia orang ni ada capacity, dia memerlukan ni je, cloud storage dan programming untuk power je. So bila nak beli cloud besar-besar ni, dia nak cakap pasal limit and capacity ni is always about dia punya ni lah, storage capacity lah. Tapi since sekarang ni dah banyak kan, dia tak perlu pun ada own server ke, tak payah. Dia orang pun kadang ada cloud system sendiri. Adakah setiap projek tu ada pengalaman apps ke atau apps yang sama? Kalau you cakap from the same company, usually dia akan pakai the same apps je. Sebab dia very costly. Dia bukan murah tau, memang ratus-ratus ribu lah, juta pun boleh. Lumayan bersedia terkeras lah. Dia ratus ribu ke juta, bukan puluh ribu, bukan ni tak. Macam contoh lah, saya bagi tahu lah. Masa dulu, saya pakai untuk satu defect management system, pakai satu mega project kan. Kalau ikutkan costing dia per project tu lah, yang dia quote last time about 600-700,000 untuk project yang value about 550 Kalau you project kan based on project cost tu, dia nampak ni lah, tapi individual cost dia isap mahal lah untuk that software. Kiranya satu projek, satu sistem tu lah. Dulu diorang approach sebab software ni tak ramai dulu orang guna kan. Quite high lah. Quite high. Sekarang ni dah banyak. Tapi sekarang ni dah banyak developers, even contractors pun dah ada kesedaran sebab kadang you nampak dia punya cost tu mahal kan. Tapi bila you cakap pasal efficiency, dia benefit dia tu memang terlalu banyak. You jimat masa dekat apa ni, untuk you buat manual, you akan hilang tendency untuk loss of documents. Lepas tu you akan paperless. Lepas tu you nak generate report, contoh you nak generate report kan, untuk management meeting lah for example. You just tekan satu button je. You just set filter apa you nak, man bila, trade apa, you set filter, generate report. Pop, terus masuk email. As simple as that. So kalau usually, kalau kita buat manual lah, you kena sorting data sendiri, you kena buat analytical ataupun graphical presentation sendiri kan. You tak payah, you nak cat macam mana, you nak cat bulat ke, you nak baca ke, itu up to dia custom ikut preference client. AI buat lah. Programmer lah. AI setakat ni diorang just gunakan untuk capture activity. Dia nak cakap dia punya terlampau apa tu dia canggih tu. So, macam contoh sekarang ni orang buat progress semua based on buat S-curve kan, dia update ni dah berapa persen you by weightage kan. Tapi yang tu tak payah. Kalau macam ada that package tu, memang you perlukan ada few people je, just letak je kamera dekat sini, dia akan provide lah. So you jalan je lah, you jalan je, nanti AI tu sendiri akan auto capture. So nanti auto capture dia akan auto calculate, terus keluar je percentage. So kalau contoh macam selalunya dia kalau tanya I lah, dia advantage untuk client. Selalunya bila jadi kontraktor ni kadang dia selalu tipu progress. Contoh kalau kata kalau ikut actual katalah for example baru 50%. Tapi bila dalam kita punya reporting, sebab kita kan akan ada monthly ataupun bi-weekly punya report meeting yang between client dan also kita punya kontraktor. Usually dekat that meeting tu dia akan update lah, okay, dia punya progress is dah sampai 70%. Dia claim sampai 70%. Tapi bila kalau ada benda tu, you memang easily boleh trace je. Bila dalam report you baru 50, dia claim 70. You tahulah dia ni tipu lah. So you minta lah dia justify mana the losses of that 20%. Kan tadi harga beza kan untuk final cut dengan Stager mahal lagi kan. Macam nak kata mahal lagi tak, sebab dia ni sebab dia punya packages yang offer tu dia berbeza-beza tau. Macam contoh dulu Final Cut dulu yang I cakap tadi tu untuk defect management, dia pernah approach sekali lagi untuk even untuk I punya company lama dan juga Raza sendiri lah. Dia pernah bagi satu package, I tak ingat berapa dia punya cost dia, tapi dia bagi satu harga untuk unlimited projects. So kalau projek you sikit, dia akan jadi mahal lah. Kalau projek you banyak, dia akan jadi very cost efficient, betul. Macam Snagger pun dia benda yang sama. Dia offer macam tu lah, unlimited projects with one price. Tapi kalau macam tu you kita expect dia akan could be sampai millions juga lah. Dia apa beza ni antara cat dengan Stager ni? Kalau tanya I, sebab Stager ni I tak sempat pakai, tapi kita pernah panggil dia untuk for presentation lah, briefing apa what they provided kan. Untuk Stager ni pun I tak pernah pakai, so I tak nak comment much lah. Tapi generally I tengok dia benda yang sama je. Dia yang berbeza interface dan mungkin after service dia. So kalau cik dapat ada, kalau contoh Anjek, bagi Anjek mana yang lagi okey?
Final Cut ke Snagey? So far, I tak pernah ada problem dengan Final Cut. Snagey ni pun, sebenarnya I nak cakap I tak okay pun sebab I tak pernah engage lagi. So it's unfair lah kalau I nak cakap, oh dia ni lagi bagus daripada yang the other one. So I tak boleh nak compare. Tapi by right sepatutnya if we perform the same, yang macam I cakap the most yang akan make it difference sebab I rasa dia punya after service dia. Contoh response time, contoh katalah you ada problem dengan the software, you call, berapa lama dia take action untuk rectify those programming ke those issue lah. Tapi mungkin dia ada one, mungkin ambil yang ni mungkin dalam few days ataupun immediately time, satu lagi ni week ataupun lebih lambat sikit. So itu je lah kot yang potentially different. Tapi kalau dari segi kemampuan, I tengok lebih kurang dia. Dari segi capability dia untuk, sebab dari segi dia benda yang sama. Cumanya this is dia punya own program, dia ni own dia punya own program lah. On license. Lepas tu okey lah, I boleh kot tunjuk sikit lah. Contoh kat sini macam cakap, kat sini dia is good to have that. Tapi sebabkan dia costly, kadang tak semua company capable to pay lah for the service. Kalau tanya nak, I rasa kalau tunjuk lah kat semua orang, semua nak. Sebab benda tu memang something yang kalau tanya, dia memang very efficient and very effective lah. Tapi dari segi when it comes to money, tak semua orang afford to pay for such services lah. That's why sometimes, macam contoh, even TTDI sendiri pun kita rasa benda tu pricey. So kita buat dulu, ikut apa yang kita ada. Macam contoh kat sini kita ada kita punya IT team. Dulu previously diorang ada programmer lah. So macam contoh, kita just bagi tahu dia apa kita nak. Cumanya dia tak se-easy dan tak as convenient as the third party provider lah. So dia macam limitation dekat. Tapi kita boleh tunjuk lah apa yang dia ada. Still perform, boleh buat kerja. Cumanya kalau cakap efficiency dari segi, kalau contoh kalau pakai apps tu tekan benda di luar, ini dia mungkin lah. Dia ada certain limitation. Lag sikit, lambat kan. So you nak cepat, mahal. That's dia punya formula lah. So ni I minta ni Abang Izura untuk tunjuk sikit lah apa yang we have lah. Untuk e-defect yang Q18 pakai lah. No, e-inspection untuk Q18 pakai. So dekat interface ni akak dah login lah. Orang boleh dia pulang. Okay, tu login interface dia yang first kan. So bila dah login, dia akan masuk dekat sini Q18 inspection. So depends pada aktiviti yang you buat, sama ada you buat final inspection, PDI ke, routine inspection ke kan. So sini, so kalau new submission means that new defect list